اوكي دونك شفتوا كيفاش رات لافير. بوضياف كان مع لا ديليغاسيون اكستيريور، ومن بعد مع بن بله، ومن بعد الاستقلال ولا مع الانتيريور بروبوزيسيون مع لا ولايه طروا، مع كما يقولوا كريم بالقاسم اللي كان في الجي بي ار، ومن بعد ولا مع لا ولايه طروا داخل، عاود ولا لا ديليغاسيون انتيريور. هكذا هذه باش تفهموا يعني ليستوار تاع بلادكم. يقول لك Aït Ahmed واش دار في هاد لا كريز هادية؟ يقول لك proche du GPRA au début de la crise, Aït Ahmed va très vite sortir du jeu politique qui voit l'affrontement des différentes factions. Les factions d'Abou Binatou. Le 27 juillet, il annonce à Paris sa démission de tous les organismes directeurs de la Révolution. Journal Le Monde, 62 juillet 29. La coalition de Tlemcen n'est nullement de son goût. Quant à l'alliance de Karim Boudiaf, elle apparaît bien faible. L'alliance de Karim Boudiaf, elle est faible. Ça veut dire les oppositions ما كانش كثير ضده لا، كان ضد بوضياف وكريم، كانوا بزاف les oppositions بيناتهم. هكذايا. Pourtant, le 20 septembre, alors que M. Boudiaf lance le premier parti d'opposition algérien, le Parti de la Révolution Socialiste, ça veut dire ماشي بومدين دار لو سوسياليست في الجيري، بوضياف الله يرحمه كان عنده كان البارتي de la Révolution Socialiste. هكذايا دوك تشوفوا encore plus. Aït Ahmed semble lui, c'est le premier parti اللي دارو هكذايا. Aït Ahmed semble lui rentrer dans les rangs en acceptant de siéger à la première Assemblée nationale constituante composée de candidats désignés arbitrairement par le bureau politique. C'est dans une assemblée, le bureau politique هو désigner les députés. يقول لك arbitrairement. c'est دراها هذه هي. هكذايا. Aït Ahmed participe فيها وكان député élu معاه عند البيرو بوليتيك. فاهم هو هكذايا. يقول لك il ne doit lui-même sa place qu'à M. Khidr, un des vainqueurs de la crise et beau-frère de Hussein Aït Ahmed. تسمى خضر هو اللي عاود جابو باسكو خضر كان مع لي فانكور، دخل مع لايلان هكذايا. تسمى جاب عيد حمد باسكو البوفرير ديالو يكولو بوفرير صافي ديال خالتي ختو ولا الاخر متزوجين كما نقولو. يقول لك واش قالهم عيد حمد en 89 كي جا قالهم j'ai accepté d'être député pour dire ce que je pensais de la crise, de l'avenir de l'Algérie, pour essayer de susciter des débats, sortir le pays de la crise de guerre larvée dans lequel il était. قالهم انا participé باش نسيي ندير لوبوزيسيون كيما تقول سلميه باش نديرو لوبوزيسيون سي بيان سي اون بون شوز هكذايا. ما نقولوش دار حاجه ماشي مليحه اون بون شوز. اوكي. Le 29 septembre consacre la victoire de Ben Bella, désigné chef du premier gouvernement algérien au sortir d'une élection par cette même assemblée constituante. C'est en soi sain que Aït Ahmed cristallise autour de lui un groupe de députés qui se veut à la fois force de proposition et de critique. Il y a un groupe dans l'Assemblée qui critique et de l'opposition. Alors la manœuvre visait finalement à réunir autour du principe de la défense de la démocratie tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, demeuraient hostiles au bureau politique. d'un groupe اللي يكون hostile البيرو بوليتيك اللي يكريتيكي باش يدير une démocratie في البلاد هكذا. يقول لك mais leurs initiatives sont systématiquement combattues par une assemblée de croupions ou récupérées par le gouvernement comme la proposition de loi sur l'autogestion. Ne pouvant s'exprimer comme le souhaite Aït Ahmed, songe à une opposition hors système. C'est mon bac qui m'a dit de l'oualo, quand il dit l'opposition hors système. نخرج من السيستم وندير l'opposition. يقول لك dans le même temps, de nombreux opposants sont arrêtés, dont M. Boudiaf, qui avait refusé de siéger à l'Assemblée. Par ailleurs, un climat de fièvre sociale se développe à la suite de la reprise en main de l'UGTA, Union Générale Travailleurs Algériens, et des mesures d'austérité du ministère des Finances, Ahmed Francis. Le mécontentement se traduit par des manifestations, notamment à Alger, Djidjil, Bdjaïa et Constantine. ما قال لك ندير لهم التقشف كما يقولوا هكذا دوك هذيك لوا دي فينانس داروا لوا دي فينانس كيما دوك هذيك هكذايا دي ميزور دوستيريتي وهذاك البلد مستقل سي نورمال هكذايا خرجوا مانيفيستيو كذا. Face à cette évolution inquiétante, une opposition clandestine, l'UDRS, surgit en juin 1963. L'opposition جديدة واسمها UDRS. Qu'est-ce que ça veut dire UDRS? دوك نقول لكم Union démocratique Union de la défense de la révolution socialiste. Socialiste. Elle rassemble des personnalités qui en juillet 62 avaient constitué le groupe de Tizi Ouzou, à l'exception de M. Boudiaf. Je connais qu'elle fait l'UDRS, l'Union en défense des forces de la révolution socialiste. Je connais.
ماشي بومدين دار سوسياليست مع لوسي بورديا في البي اس ودوك هذيك هذوما كريم القاسم كونيل محمد والحاج عبد النور علي يحيى هكذايا. La plupart des dirigeants de l'ex-Fédération de France, du FLN, ainsi que des officiers des ex-wilayas 3 et 4. Elle s'appuie également sur le ressentiment de toute une région qui s'estime spoliée du pouvoir. Ça veut dire تكاو على la région تاع لا كابيلي وداروا لي فورس هادو السوسياليست. والناس دوك تقول لك بومدين دار سوسيال، كاين بزاف القبائل هكذا يقول بومدين هو دار سوسياليست اشتراكيه هذيك البلاد، ماشي بومدين دار سوسيال. كريم بالقاسم، بوضياف، علي يحيى عبد النور هما اللي كانوا كاع سوسياليست. تسمى هذه الكذبه هذه لازم نصلحوها في تاريخ الشباب تاعنا، لازم يعرف. يجي يقول لكم ما بومدين دار سوسياليزم على بالو حنا هكذا، هي ما كاش منها، هي ماشي بومدين دار سوسياليزم، كاع كانوا سوسياليست. علاش كانوا البلدان يستقلوا؟ دونك الامريكان وفرنسا وكذا سون في كوم لي امبرياليست، صافي دير باش نسلحوا روحنا ونسقموا روحنا وكذا تكينا على الروس. دونك الروس والاشين وكذا اللي عاونونا سي كو مصر مع جمال عبد الناصر اللي كانوا كاع هادو سوسياليست. دون سو سونس اللي كنا حنا سوسياليست، حاجه مليحه كيما يقولوا في ذاك الوقت باسكو نسحقوا لابوي هكذا. دونك واش يقول لك هذه باش نسقموا الكذبه اللي يقول لكم كيما دوك اللي يهضروا زعما لي كون ايكونوميست وي مي السوسياليزم يدانا للكا باسكو بومدين دار سوسياليزم. هذه صلحناها اوكي اوني داكور. السوسياليست كاين بالقاسم بوضياف علي يحيى عبد النور انسي كو عيد حمد الله يرحمه ولا يرحمهم كامل برحمه الله افافاس فرون دي فور سوسياليست ما كاع كانوا سوسياليست. ما كاش واحد يجي دوك هنا يكذب علينا قلنا بلي بومدين جاب السوسياليست اوكي. الوغ يقول لك mis au courant, Aït Ahmed, démissionnaire de l'Assemblée, réussit le 1er juillet 63, soit 2 jours avant le déclenchement des opérations. يقول لك مش حبوا يديروا l'UDRS هذوما. L'UDRS prévoyait de renverser le régime en place par la force, en lançant une offensive rapide sur Alger et en s'interdisant d'avoir une quelconque activité militaire en Kabylie. ما نديروش l'activité militaire بالقبائل بصح نصدموا على ألجي باش نديروا البوفوار بالقوة. هكذايا. Aït Ahmed Sma, démissionne à l'Assemblée, réussit le 1er juillet 63, soit 2 jours avant le déclenchement des opérations, à stopper net les opérations. Il يحب البلاد ما يحبش يزيد الدم. راه حبس لهم كاع les opérations. هكذايا. يقول لك dans le but d'éviter les affrontements fratricides monstrueux, j'ai décidé de mener une lutte ouverte contre le régime socio-mystificateur, soutenu par des contre-révolutionnaires de tout poil. Cette opposition publique est aujourd'hui le seul moyen de désamorcer une situation rendue explosive par l'enlèvement du frère Boudiaf et de frères de combat et par l'incapacité de l'Assemblée nationale constituante de bloquer la totalitarisation du régime. Conférence de presse le 17 1963 à El Hammam. هكذايا. قال تما حبيت ندير هكذا باش نحبس العراق ديما يسجل الدم وكذا ما تصاش فينا لا فيولونس. هكذا ونروح نابوزي للدولة تاعنا جو موبوزي ليهم اوفرتيرمون صافي. يقول لك les détracteurs parlent eux de torpillage de l'UDRS par Aït Ahmed. تسمى اللي كونط عليه قال لك بلي هو اللي كسرنا l'UDRS هاد l'union هادي ديفونس دي ريفوليسيون سوسياليست اللي كانت تحب دي بوفوار ديرها بالعاصمة. Lancer un mouvement sous sa propre responsabilité qui canaliserait le mécontentement populaire pour l'opposer à la politique gouvernementale. حب يلانسي لو موفمون هكذايا ودارو. دو في لو اف اف اس reprendra les structures de l'UDRS. الاف اف اس عاود دار لي ستركتور تاع l'UDRS هكذايا. ça veut dire sous le patronage de Aït Ahmed qui réussit à évincer Krim. Mais aussi il s'agit pour Aït Ahmed de faire dévier l'UDRS de ses objectifs et d'utiliser une opposition qu'il n'a pas créée mais seulement reprise. L'opposition ماشي هو اللي كرياها الاف اف اس، كانت من l'UDRS كانت ديجا. تسمى لا ستركتور تاعها كانت هكذايا. وهو يقول لك إلا إيفانسي كريم، جا بينه وبين كريم هاي صارت تقلالة. إلا إيفانسي نحاه. فهمتو كيفاش؟ تسمى بعدو كاع تسمى كيحكوا لكم يحكموا لي راكورسي هادو الإسلامي لا رشاد ولا هادو اللي يحكوا لكم ليستوار، يقول لكم بلي فوت تحكوا ليستوار الشعب الجزائري بصح هما جامي يحكوا لكم ليستوار تاع الصعيد. هذا هو لوبوزيسيون كونت الدولة جا فوق الدبابات بوان. انت تولي تشوف تقول صح بابا دبابات 92 دبابات 62 تسمى العسكر تسمى كذا والعسكر نو نفهمكم بيان باش تفهموا. هذايا راك تشوف هاد الخلطه دير روحك نتايا اجينا داك الوقت راك تشوف هاد الخلطه هادي
لو دي ار اس، ومن بعد لافافاس، ومن بعد ضرب كريم بالقاسم، ومن بعد كريم بالقاسم يكون ديليغاسيون انتيريور، ومن بعد يولي ديليغاسيون اكستيريور، وبودياف يكون مع الانتيريور، ومن بعد يعاود يولي مع الاكستيريور، ومن بعد الاخر خلوط اخر تخلط كامل كدا. اسمعوا مليح، يقول لك دونك لحقنا هكذايا نحى كريم بالقاسم. يقول لك بلوتو كان كو ديتا issu de la wilaya kabyle, Aït Ahmed espère créer un mouvement national cristallisant autour de lui toute l'opposition à Ben Bella et les mécontents qui commencèrent à faire entendre leur voix. Il incorpore notamment quelques éléments du PRS décapité, lance un appel à des personnalités, حبيت كاع les personnalités à l'opposition, كاع en union باش يتوبوزاو كامل. شو واحد بيدير حاجه نوض كيما نقولوا دوك حنايا، لازم لوبوزيسيون كاع تجتمع باش دير راجل واحد، باش نقدروا نديروا اون بون اوبوزيسيون كلار تاع الصح، باش نقدروا نلحقوا اون ترانزيسيون. ما تقعدوش مفرقين هكذا بصح الله غالب كيما يقولوا الناس. هذه ليستوار صارت من قبل والرجل تاعها وشمت هكذايا. اسمعوا. Le 8 septembre 63, une action d'éclat est programmée à l'occasion du référendum sur la Constitution, mais avortée aussitôt. Les chefs d'une opposition pacifique et pardon, la position pacifique اللي كان حابها يتحمد راحت ما كان والو. La naissance du FFS est finalement proclamée le 29 septembre 63. Il entend être une organisation d'avant-garde visant à opérer le redressement et assurer la continuité de la révolution algérienne. À l'avant-projet du FFS. La proclamation, quant à elle, se résume à une déclaration de guerre appelant à mettre en œuvre tous les moyens pour mettre fin au pouvoir dictatorial. قالك لازم نحيو هذا البوفوار ديكتاتوريال. C'est une déclaration de guerre. يقول 4 jours après la proclamation du FFS, Ben Bella envoie l'armée en Kabylie. Aït Ahmed, quant à lui, n'assume toujours pas la responsabilité de la violence. Certes, pour lui, il ne s'agissait pas de descendre sur Alger. Adepte de la théorie de la contagion révolutionnaire, il espère que son exemple va soulever d'autres oppositions. Ça veut dire notre opposition, le pouvoir embarrassé rechercherait alors la négociation. Le soulèvement timide des hommes de l'ancienne UDRS n'est plus qu'un moyen pour Aït Ahmed de rechercher un dialogue en position de force après l'échec des précédentes tentatives. Quand il profitait de soulèvement, je connais le choix, je vais négocier avec le pouvoir. Telle n'était pourtant pas la nature de l'opposition dont est né le FFS, qui semble déjà noyauté par la sécurité militaire. Aussi Mohamed Oulhadj, proche de Krim, Oulhadj, راح مع Aït Ahmed ضد كريم، كي نحى كريم Aït Ahmed. Moi je يقول لك Mohamed Oulhadj, proche de Krim, est-il mal à l'aise avec Aït Ahmed? Quel mal à l'aise, mais dont les motivations ne sont pas les siennes. Dès lors, paradoxalement, l'aile militaire du front se révéla la moins belliqueuse. Ben Bella, qui a senti la faille, profite de la guerre des sables contre le Maroc pour appeler à l'unité contre l'ennemi extérieur. Il n'en faut pas plus pour que la fraction militaire du FFS, déjà chancelante au départ, abandonne la partie et vole au secours de la patrie. Alors que Aït Ahmed donne son aval à des négociations le 22 octobre, soit moins d'un an après le début de la révolte,